Good morning mga migs, mga bay. For today's video mga migs, mayroon lang akong isang batiin na pinaka-importanting tao sa buhay ko. Anak ko na si Charles Christian. It's your birthday today, nak. Maraming salamat sa kabutihan mo. Nak, you are more mature enough to decide what you are decide in your life. Nak, enjoy your birthday, hang out with your friends, enjoy mo lang ang kabataan mo, nak. Unless you are single, hindi ka pa nag-aasawa, so enjoy mo lang ang buhay mo. So happy birthday, nak. Stay humble in your life, stay healthy. Wish ko lang na ipagpatuloy mo yung kabaitan mong anak. Thank you and God bless. Happy birthday, nak. Happy birthday, Kuya Mac. Uwi ka na daw, sabi ni Maymay. Mga kapatid mo, namimiss ka na. Namimiss ka na namin, kayo ni Alin. Mag-ingat kayo lagi dyan. Happy birthday, Kuya Mac. Sana umuwi ka na. Very good. Very Namiss mo na? Sige. Happy birthday, Kuya Mac. Uwi ka na. Nasa lubong. Kaya happy birthday. Sa yung cellphone. Ayun, sino mo harap? Hi Kuya Mac, happy birthday. Dapat nandito kapag birthday ko kasi 18 na ako. Happy birthday, Tol. Happy birthday, Tol. Tol, happy birthday, Tol. Hi Kuya Mac, happy birthday. Happy birthday. Mac, happy birthday. Happy birthday, Mac. Mag-asawa ka na. Bigyan mo na ako papa mo. Go! Happy birthday, Diego! Musta naman? Oli po pa ng saglit eh, kaya gimingan mong papa. Para magkatapok ta balik. Sayang, takita sa mataga. Kuban sa Manila. Tambi na kanunay ikaw. Imbitisi ka o pinanaydad ni mo. Once again gaw, happy birthday. Amping ano na diagaw kasi pag-uwan. Uli pohon gaw. Kita tapohon. Happy birthday. Kuya Mac, happy birthday ay mo. And mag-iingat ka palagi. Stay strong sa mo laging trabaho at huwag mo pabayaan sarili mo. Tsaka happy birthday, Kuya Mac. Always mag-iingat ka palagi.